mi fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde e onon woɓe joɗanne kettuno kibaruji amin e o wakkati assalamu aleykum e moɗon ndelle kibaruji amin hande ɗi yo kibaruji toɓɓe ɗiɗi tan wonno komin kollata on aranen Allah fou en kalan haala batuga ɗaɗo li gallude meɗen wakatugo ɗo en e dow ko haɓɓodi e banggal fa hande ɗum wonno bonandaji e tawti fa hande tiɗormaji gonɗen le leydi meɗen Burkina Faso e ley adunaru ɗiɗaɓe ngelle en kalan haala bandi e gorko goto o kanko on o gaɗo fa hande silma ɗum fou o garan pamon fa hande e ley kibaruji meɗen ɗum wonno suudu télévision meɗen Burkina Faso ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde no mbinomi en joni ni ley adunaru e ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo en hitande fou ñande 13 ndu lewru no wonɗen ndu en adunaru fou ina fija fa handen ɗum wonno ne joƴƴina ñalowma fa kawen balawuji e tawti fa handen tiɗormaji e bonandaji gaɗoji ley leydi meɗen ma gaɗoji fa hande ley adunaru e banggal majjum ke on famde hande ley gallude meɗen wakadugo ɗo en batu joƴƴinama batu on to joƴƴina kana fa handen fa heɓa ɗum wonno commune ji keɓane calɗi no watta fa handen fa ɓuyten madu fa handen kawen fa handen bonandaji e tawti fa handen ɗum wonno e balauji gaɗoji e ley adunaru ndelle calɗi ɗin heɓama e ley gallude meɗen wakadugo ɗo e fa hande fa keɓon ɗum wonno ɗum laaɓal e banggal majjum en noddan nilaɓe meɗen suud télévision kan wonno e bandi en debbo Mayrama ɗum wonno Tamboura e tawti fa handen bandi en gorko ɗum wonno e dow palel haala bandi en gorko Amadou Tamboura en jahan kettinoɗen Amadou Tamboura e dow palel haala Mayrama Tamboura kan wonno jehunoɗo fa hande fa hettino ɗum wonno kibaruji ɗin en kettino ɗum wonno Amadou Tamboura handen ko waddi min ɗon e le wakadugo ɗo ko haɓɓi kibaru banggal noye watta fa tawede yimɓe ndenago woni ɗume wakkati tiɗormaji waɗi saabu so ni wiyama plan de contingence joni ni na wawi wiyede yo dewtere noon nde yimɓe codessure ɗum woni waldere wiyetede codessure jooɗi joƴƴini Allah hino en wakkati tiɗɗo nde wari puisque so wiyama catastrophe ne tawe tatteji fou henduji bonɗi na ɗon ndiyam bononda muɗum na ɗon fa hande yimɓe dogga paaya gara ley wuuro ɗum fuu na ɗon ɗum woni ko wiyete catastrophe ndelle ele majjum min ɓanti ɗerol ngol min gaɗi ɗerol ngol du e préfet woni président min maire woni vice président ndelle minen mbawi wiide e ley dewtere nden komin joƴƴini ɗum saabu service kaji gonɗi e ley guure amin fuu na goni ley ɗon neɗɗo fuu cayiɗo gonɗo e ley wuuro fuu na tawa ley ɗon ndelle ɗum waɗi komin kolli ɗerol ngol Allah andi to basiji ɓurta wakkati wade fuu tawede yimɓe na keɓa na jaɓɓo hunde nden ndelle min kooƴi du seedako e majjum saabu min kooƴi barage seytanga ko watta duuɓi 49 woni ko barage o woniri min ƴeewi e makko min noddi yimɓe fuu min ƴeewi min tawi wonto kaaƴe makko yoga dilli ndelle yimɓe fuu min noddi ɗum ɓe gaari do barage ɗon gaari ƴeewi darake no darorte fuu fa tawede ɗum e bandum fuu yimɓe fuu na mbawi wadde ɗum wawano hollude wiide hunde fuu ko haɓɓi e kibaru banggal les bonondaji ko haɓɓi fiiji ko haɓɓi kibaru banggal hendu en banggal ndiyam ɗen ko tawa les guure ɗo fuu guure ɗen kolli so Allah jaaɓi kamɓe koye muɗumen na mbawi darade na hasi du on jiyan film majjum min gaɗi ko hollata ke so Allah jaaɓi ni ndewgu commune Seytanga no dari darde no watta fuu nde matida ɗum e bandum fuu darorte fuu fa heɓa tawede ɗum saɗɗa o tawede heeway e ley wuuro ayyo bandi en gorko Amadou Tamboura maire Seytanga wonɗo ko nanɗo joni e dow banggal fa hande daranade no watta fa heɓa banandaji e tawti fa handen balawuji ɓuyto nder adunaru e leydi meɗen Burkina Faso to ndelle joni o suudu baba no wirno ino en kaltano haala ɗum wonno jeɗɗire gollal tewgal tiɗugal ndelle keɓon famɗe suudu baba hono jeɗɗire nden fuɗɗan jeɗɗire gollal tewgal tingal ngal ina wiye fa hande silma ɗum fuɗɗan ɗum wonno ɗoyade balɗe ɗiɗi ay keɓon famde fa hande bandi e gorko goto ina ɗon ina wiye Samba Seydou Touré o rima kana gorom faro ndewgu Sahel kanko on du ele gollal ngal o woni ay keɓon famde du fa hande suudu baba hono gollal ngal o gollal fa hande tewgal tiɗugal
ndelle gollal makko kanko du natan fa hande e dadu e suɓɓode fa handen moyno wonnomo gollal muɗum ɓuri wodde moyno wonnomo gollal muɗum teŋi woɗi fa handen tawi gollake fa woɗi ɗum wonno ko wiyata silma ayo keɓon famde nota fa heɓa paamon du hono gollal makko ngal silma on o noddini ɗum fa hande masiba on yaltan fa hande li gallude meɗen wadugo ɗon himɓe jahan ji'a woɗi fa hande o naati eli dadu eli suɓede ayo keɓon famde fa hande suudu baba noy wonnono kanko on o fuɗɗiri gollal ngal ɗum noy wonno no fuɗɗir gollal ngal ɗum e saabi ko o naati le maggal fuu fa paamon laaɓal fa hannden en jaha kettinoɗen bandi ene gorko on e dow paalel haala ɗum wonno César Carfo e tawti fa hannde Boubacar Boli en kettino fa hannde Seydou ɗum wonno Touré. Seydou Samba Touré non wonno inde makko hakkunde makko e golle sinima fuɗɗi gilla cukaku makko hannden kay o heɓi o yettini aadi makko sabu film mo o waɗi na anditire masiba ina hawti e sinimaji jaltinteɗi wakkati Fespaco nden jonka meɗen coppine e Allah walla meɗen keɓa famen da min jiidotande kata wabbe min fu maayi weltare am ene mawni trop quoi parce que no mbirummi tan mi abada mi jaaki mi waɗa cinéma voilà et puis hannden mi yaha fa mi waɗa cinéma bawɗo yarude kam faali Fespaco ɗiɗi woygoye ɗiɗi film uji muɗum ngari woni Afrique woni diaspora voilà fou film aji kawriti suɓama ewa le muɗum min film am waɗa suɓama hakkude film aji keme ɗiɗi donc weltare muɗum ene mawni non seulement mbiɗo welti par ce que komi jeune cinéaste ko joni puɗɗi mi anda kano trop. Fespaco yo wakkati fijo mango teddinogo golle nate kaloje le Burkina Faso e Afrique fou ngo Seydou Samba Touré na andani ɗum na segilani ɗum du so Fespaco wiyama ni ne anda festival mawɗo le Afrique ko haala cinéma voilà waɗoɓe cinéma mawɓe ngari le Fespaco bittake bon min hande hande woni goo am le Fespaco hande woni premier film am Fespaco film o ngammi o film o ne wiye masiba voilà bon so tawi mi wi masiba ko hollugol gurdam yimɓe Sahel hannden wona mbiɗa yehi école de cinéma mi yaha école de cinéma voilà cinéma aussi ara anndi il faut guitta ceere kewɗe pour jaha jangga cinéma e tout mais ɗum fuu min walano ɗum voilà mi waɗa mi jogaki ceere et puis mi yaha école de cinéma ko yidde am tan e cinéma yidde aussi e hollidde voilà gurdam noyete ton ndimami parce que film ji ɗi mbawon wadde fof min watta film fiction min film mbaɗanmi film ɗum wiyete film engagé c'est à dire film kalowo ko woni kalowo mette no wiyete yimɓe communauté am. Seydou Samba Touré hollitike ngal gollal teñugal tingal ina famɗi ɗotirede leydi meɗen ga sabu jawdi ndi gouvernement wattata le ngal gollal na famɗi sanne amma o gorko fay so golle majju na tiiɗi imo jogani suudu baba ko ɓuri fuu yimɓe meɗen Sahel moƴƴere e le bangal cinéma toon jikke ɗe jogimi cinéma ko yidde au moins wadde projet mawɗo on toti suudu jangde cinéma Sahel ma ɓurki voilà non min ko ɓurtide kam ko Sahel ton ɓurtide kam ton ndimami ton mawnumi ton jiimi tampere yimɓe tu vois ton gandumi fou Burkina comme Burkinabé voilà me dit Burkina aussi comme Sénégal comme Mali tu vois mais Sahel ko hunde mawde am hande mbiɗa wawi hokkugol fou pour Sahel donc min hande so tawi miɗa heɓa ko wadde école de cinéma Sahel ko wallugol sukaɓe Sahel pour ƴeewa mbawa wadde cinéma voilà wadde centre culturel to sukaɓe mbawi warde jangga caméra ji ene jangga jeu d'acteur ene jangga wadde montage uji voilà ko ɗum woni yiyande am ɗum woni yiddam voilà so tawi Allah na hokka kam ko jour goto mi yecco Sahel mi ƴeewa nokku mo ñiɓanmi taw sukaɓe na ngara ene jangga voilà ɗum woni rêve am. duuɓi 5 hikka Samba Touré fuɗɗiri ɗe golle filimaji 4 o heɓi o waɗi e ngal lawol saabe golle makko lobbe ele nate kaloje ton o heɓi bardiari nokku Abidjan leydi Côte d'Ivoire ele bangal fijo sinma no andire Festimac e tawti Burundi du teddinimo
ko sagiti ɗum fedden antire sine droit limo burkina kam du hokkarimo barjari amma heƴay e ngal lawol ko o suka meɗen mo gorom elata yo heɓude barjari fespakko e le film makko masiba barjari ndin yo natal puccu kangeyal mo yenenga na antire e talon d'or de yenenga. Seydou Samba Touré lamɗo yettinno fa ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nano e fulfulde ɗi wonno kibaruji ɗumen jogoni on hannde wala fof koyde sana miɗa mbiya on ko fo moɗon albarka moɗon Pierre Wodirago waran hollito on kibaruji e haɓere Allah hollu en jango so jambi ɗum. Tinga tawar sa sanda pulme bangeti sabudan pama loktor mobile inna libran talela men ken kudro forum des jeunes de Burkina Faso kombi se kasanga ko senkete nuse sambi si bayira television get bala kelar bay fangel kape ne win gananda inna talela men ken ministère ning singeta meba la galon temsa managare winigeti se tigiskin bene seka tongeti sonska la sonska tika ngom zura oko senket ne meba tedo meba tere pensinga toto la meba sasame tekela mesunten woni zulese wala meba sasame tu kugla bi la tan sunten wale ziga nyamma fajil kape zulese ren seka vore iye wotone sen sektaba idnam pa me vien am ministre Benengwende Stanislas Sankara atelier o nyoda ya anan kitam kiton le pam minim la bangre ne ton tum non tasa ngestum da po so et meben sa ya min di mosan rotan ya dedu so le tal don tum ne sa ngetme wankat la ninga atoy wo yi sababu ti tuma tida lobar yara ti ton tenga min wale wala ri gad budu sa nge wala fe dam mabna loba me wala sudna mabna loba de me jinga menga meba point amwa tami kam ti ton menga vuima ton hampa bo mbonti technique budu nin tum da poa kauso point ton atami kam ton yara to rotangande la atwe me o isabab me ti aya sunsang budu sa ton wa ne base yam sange wala poubelle sa pousser nanne wala ye tuma te do ndika don lobo yare donc bang de ba wa run na man atelier wa konton me yambudu politique pourra ti ton me train son nimbuida ti ça na metro ta bi terre ti lota meva ton yara tala me bawdam ti yiro somse lo tirse la ton me terre talo yi sababu wani yala tabe nanana ne wala rotan luite rende bangetia amado ilbodo longiar wonda pa semtomenta Suzanne Yaro sin sonsra kuna yibewa lar pa mentasia tenga tawar sabasam gombo na ma rapulo me ti commune fa bana nke samta pam lokto yiri e mim te ton kangjo singa me renkete bamba directeur de cabinet simbene bamba zen kabna ore dimasa son lo ranzin de sabu lokto yira nan to andi ke sabu ram sampa ma lokto immobilier son tunen tenga tawar sab yuri nga nan tasba rende na wini gelam tia sintikne pulum sala pitsugla wotone renda ya isa ka fande zinda bene ne bo karboli et kelka pam venam ne Elise Cabri sabu numbui de nimbano kulka yogo ne banda mobi pal kangap sampama adia banda mobil ta poka tim bebe ne topten tibene anding loktor yile tabo ya senken ne tenga napsan dik sarado nayak nimbuida oblafio wenge tia ministre na ninga hingeta Burkina Faso lafi yele professeur Charlemagne wedro yuringe larwa sabuka na kabase naba bam masme ne sabu bulkiem la centre ouest lokutemba toramba ndike kuno tobna kon
médecin du district de santé wa ti bamri kon cause ça sabuka ti badna ning yel wa ya kankan ti a kurgulap to ta lanken ti a wogdo bob to ta lanken kun kanga ya kaset venra ti nimbui de la vie ya tenga to dam zuloira opson ko bum mosa ya ti nebla nisbasan pam kuna to ta zan songo taye nafa wogle sabu nimbui de nyinga barka ilize karel nan kelampa bulkem province sola watna to siam singra lebantique ne Burkina Faso kombi sa sekap sambonte forum national des jeunes Burkina Faso kombi sekati mimta tum de sunyaka ya Burkina Faso kombi sa san pam sonska tira non ton tenga tawor saba alen de sonska son wasa ya mim metmya ka zinga absambon kombi bi sa son zinen twen taksan nan bumbo absambonte salon d'innovation alen de tum da son wasa kenga nan to kan likenje to ning smbe ben wan tunu ben kon kuni nuk to mram to minum to nyot lawotone rende ya nurani subsek lawotone forum des jeunes de tum sa sin ben adama gitine da olo apama ministra abketin tiya wala tumda hitoto labkel man gela ne gona tumda ministre sal fotiem tore Rahmat Tabo ton ziname ne komibise sen yi ton province rampina la nous apangili hen yi welore la sen yi zis ka texa sen beton tenga poa bala ton pala kat kombise sen karme sen ka karme sen yite wetonwa ton bonti campagne wa la yite temsa posome kombise sen be ne secteur informel la kombise me sen ya karambisi karambibeda ne karambi bonse pagi na taba zin ne taba en ki taba ndik sa ne forum menga a kwezurora ya tonna mana wana on ton Burkina Faso kamba kompuli kom dibli obnikemba opaba te tonga zinitaba wa effectivement tenga ye kamba zinitaba wa budu zinitaba wa mabisi wa sambisi on tonre inges bum ninga fa samane te tonnetaba ti lengam ki ton sunitaba brigade na mana wana mpeka nedra te ya budu fupoko to ga metet fana taba mpeke la gataba te bangte te bum ninga fa hante on poton nava ya ton nanga taba te ton daten zelgun zindi te kombisa tarsa zugu on komba metazo la wiligi ti bam handike bam sonra ya totoa abkaten wetne bana zinize mataba ti bam kaki ponye donc bam suria no obintik bam mandat na bam pour moi la lebam les zinin tarse et ton zinda mataba ha ni ko ba point gulra point wo tumna fa gilin bebeti tama te zuna te bon bone bole ton ten dike fa gilli nani sani dunwa tum pala yela bone bole ton ten dike on tombe ken nan tumde on son comme bisa comme ça zinamne taba on tarse to ton bam nimbeda minute damba to fa gilli ne tar sem to boisindi on wers gombam fa gilli comme bisa to ki taba na wate kan para komisa fa na taba e sere tenga tor saba zindi lera tabla pusuka nankel komisa zulese la kwer tasgo to tek tab yam en pis tab sonro la geten le kotaba rare to omna le bukun zindi la yunga ton wana tekan para ton zindi taba nan gese tun pung pagili nyam mimiti ne bembe ya to damba yi to damba ne baba faze mataba la kelme tin yi taba tumna puma ni pangalamba bam da malaton zinzabra nge ni pandam ni ngambe ton soka on kobo kuni na yilin to bam yi taba tibala kurun san ya han yi taba a tonzo tombeko renda ya bang tinan zo seka tanga taw sam pam no kombe sa wanke kudugo obseka kudugo ne mbuida obledba obrokomik na namse la win tungurba renda so obrokomik na namsa renda rokomik na namsa bang tia conquiste na ba nder en lutawre to nam pam sosonon tanga taw saba renda ketem pam venam da olo adama giti conquiste na ba sara Don Wansire, Monsieur le Président du Faso, depuis le 18 novembre 2020, Don Dawa, Bam Bensire, son Nitaba, bon, la tonne est jouée. La jouée a Hakika, Monsieur le Président, Yami Mana Hantuemane, pas été Sami, Yami Mana Hantuemane,
bon runo ton min lebak wa ya hanna lebak na tira woni ke nyam ton da gomni yam pinde ke manam la kitami la ton woni se hembe ne tondo ko ma yel ya julu ne tondo bon kalafi wa parce que ni sal men an kalafi bon wala ton da gomni wala scanner yela taba bon da wona kan yisi carnet yeti ouais que effectivement que tout est en cours. Donc nous on se dit tu vois na masak bala nazem sami yana miti nam ya nam yala fa paton to oto voilà rende ne bam ko ese conquiste na basara ambassadeur ke baya bilif ko mbala sungalo watara fuli ɲɔgɔn ye ba sigira bogo de la so dɔgɔkun tɛmɛnen ka ɲasin ka taa PNDS ko filanan ka se ka filɛ baarason bɛna kɛ cogo minɛ min bɛna se ka se ka yɛlɛmani dɔ an ka jamana ka tagamabolo kan o sen fanfɛla la kibara filanan ka ɲasin ka taa b'a dɔn ko ɲɔgɔn ye ba bɛna se ka taa kalanbolo yɛlɛmani ko kunna an ka jamana kɔnɔna na o bɔra ka se ka munumunu sale ka se ka kunnafoli di ka taa kan balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw tɛ yɔrɔ si bi lamsalo min bɛnnen bɛ an ka sumandumu kalo tile 14 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tile fɔfɔriba aw kelen kelen bɛ lajɛlen ye an bɛ taa daminɛ komi y'a fɔ cogo min PNDS ka baarasen o baarasen fɔlɔ o taara ka se ka to baarasen da yɛlɛ bɔ lasokanw na yiriwali bɛna don an ka jamana na cogo min min baarasen bɛna daminɛ ɲinan san na san 2021 ka taa kunna cɛ san 2025 ka se ka faamuyali kɛra don Idrissa Traoré ani Maneka Yen olu ka sere Maneka Yen ay Isse Sanu olu ka sere filine kabini RTB de o bassin an k'o lajɛ. Ni ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ ye ka se ka kunnafoli jɔnjɔn di ka taa Burkina Faso yiriwali sariya bolo kan o ko min ma PNDS. Ni ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ nin kan ka jamana tagamasɛn yira cikɛda mun bɛɛ lajɛlen bi mara kɔnɔna OSC ka jɛnkulu ale ni landa ni dina ɲɛmɔgɔw ra o lajɛni ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ PNDS ka latigɛ bolo kan ale ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ka se ka latigɛ ka se ka a nafolo kafu. Kuma o kɔnɔna a yirala ka fɔ ko PNDS fɛɛrɛ bolo bɛna fɛnsɛn sira caman kan o min ye jamana lakandali a kɛnɛya sira ko ale ni a yiriwali ko ni fɛɛrɛ bolo ni latigɛ wari hakɛ o bɛna bɛn miliyari 15 lo ma sefa wari la a wari hakɛ fanba bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ Burkina Faso forobacɛsu kɔnɔna o min ka ɲi ka sɔrɔ lɛnpo sira kan wari hakɛ tɔ a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔnɔna ka bilasiralikɛlaw yaala o ka se ka olu dɛmɛ. Wa ni kɛnɛ ni laban kɔnɔ a talikɛla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka a wasa don PNDS ka fɛɛrɛ bolo ka se ka tɛmɛ ka ɲa hɛrɛ la o b'a se maraba ta tɛmɛni kɔfɛ ni kɛnɛ sugu ni bɛna sigi jamana mara 12 bɛɛ lajɛlen tɔɔra. Kuma fara cogo min an ka kumaba kɔnɔna mu to wudla so marala albele ka yira ka fɔ ko ɲɔgɔn ye basigira kunu o dɔwɛrɛ tɛ kuma fara cogo min kumaba kɔnɔna ka taa kalanbolo yiribali ko fɛn fɛ o ɲɔgɔn ye ba ni o basigira ko senfɛ fo ka taa se sini jumado o bɛna se ka filɛ tile 3 kɔnɔna min ye karamɔgɔw ye a n'a ɲɛmɔgɔ o mun bɛna kɛ sababu ka se ka yiriwali don ka taa kalanbolo yɛlɛmani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna o ye ɲɔgɔn ye basigi tile 3 kɔnɔna o bɛna degun mun filɛ degun mun b'a kɔnɔna a bɛna se ka wuli cogo de ka se ka sini ɲɛnama di an ka kalanbolo ma ka se ka faamuyali kɛ Idrissa Traoré ani Sata Bɔrɛ kabini RTB de o bassin olu ka sere fileni an ka jamana fasa o le yi lajɛrɛ ni dadu o bassin mara kalanko mɔgɔw mara ɲɛmɔgɔw ani minnu bɛɛ bɛ se ka kuma kalan ka taa ɲɛfɛ olu lo farala ɲɔgɔn kan ni lajɛrɛ ni kɔnɔ o ko assise régionale de l'éducation n'o y'a jate minɛ kalan tɛ bɛ cogo min na fɔlɔ ani sisan kelen tɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ y'a filɛ ko a ka ɲi mɔgɔ ka kafo ka sigi ka hakili jagabɔ min b'a kɛ o ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to kalan ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ an y'a ŋaniya cogo min na an denw ka kalan a kɛ o cogo la min b'a kɛ kalan tɛ tilenna awa hakili jagabɔ mana kɛ o dɔw bɛna na ye awa sira min ka ɲi ka taama yɛlɛmani ka don a ra o fana ɲɛɲini lo bana caman bɛ Burkina Faso kalan kɔnɔ ne taara ka taa en tout cas école fan fɛ gɛlɛya caman bi a yɔrɔ fan fɛ ka taa syndicat ani gouvernement cɛ
donc olu mɔgɔ nu mana kan cɛ ma gɛlɛya mun bɛ yen o bɛna ɲɛfɔ donc ka taa parents d'élèves fana fɛ olu ka représentant fana bɛna kɛ yan a y'a lɔn école kɔnɔ gɛlɛya caman bɛ yen ka taa non seulement cotisation parents d'élèves fan fɛ donc a gérer ko ka gɛlɛn école ninnu na donc bɛɛ ta a ka lɔyɔrɔ lɔ parents d'élèves ka miiriya k'olu ka kan ka gérer école maître ka miiriya k'olu ka kan ka gérer donc tuma caman na gɛlɛya bɛ yen ka taa baliku kalan fan fɛ a y'a lɔn o caman lu bɛ kalan kɛ baliku kalan na mais n'o tilara an t'a lɔn o bɛ taa yɔrɔ min na donc baara foyi t'o fɛ ka kɛ écoleden caman lu bɛ diplôme baba b'o fɛ mais o bɛ tila baara tɛ yen. Ka fara o kan jatigɛ waleyaw ani coronavirus bana olu fana nana kana dɔ fara kunkow kan. An bɛna se ka hakili di ɲɔgɔn ma ko caman na fɛn min bɛ se ka to an ka Burkina Faso bɛ se ka taa ɲɛfɛ fɛn min bɛ se ka to an ka kalanko bɛ se ka taa ɲɛfɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛtaga sɔrɔ jamana tɛ se ka yiriwa sɔrɔ ni kalan tɛ yen. Lajɛrɛ nin bɛna latigɛ tile 3 kɔnɔna na a ɲɔgɔnna bɛna sigi mara tɔw bɛɛ kɔnɔ o kɔfɛ o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ novembre kalo la assises nationales senfɛ k'o ka hakilinantaw fara ɲɔgɔn kan walisa yɛlɛmaniko ɲuman ka don Burkina Faso kalan na. Amtana nga cibere alibele amto kalambulu yirwal ko fonfe kayira ka fo ko ni wakati na mi G5 Sahel oyi ja mara jamana saba mu sigine be digi konna kanya sinka da G5 Sahel ulu kenbe ka seka don digi konna kanya sinka ta ala ni torola ni digu mumbe ni wakati na o kenbe ka seka kalanku na kasi o jamana no konna o senfe de binyo nyi kera anfe wakadu ka seka fle foroj mo bina ta ne buluma foroj mo bina seka seko la blastra o senfe UNESCO ulu na ka seko bulu fara nyon kan o seka nyon de me chugo na ka seka kalambulu yiriwa ka se ka famere ka Draman Gene ani sidolo kancheno oluti anka chiden kene kan o yimi sono kana dama anko laje anya bara anga région muba wole G5 Sahel anga Burkina Faso Niger Mali Tchad ani Mauritanie donc anga maran kono o G5 Sahel ni kono belaya do be wa wole insécurité abe ka kalanko nyagami wole ake ani UNESCO ni Union européenne fara nyon kan amna ni projet kuran sigi ka fle amba ke churna wi chen insécurité ko nbe mais onata be anga ka kalanko ka sika tanya fe voilà wala ke o projet nana sigi depuis janvier kalotumana anana sigi donc c'est ça na anana nanga mo bande mena nanoye mo projet ni kono kana yira officiellement mogoye ka yeko baranda menena o baranda mena ndeme anga sika ke anga kalamogon o ka sika kalan degi nyanama pour que ka kalan sigi démission ye ni kala moko be na ti fen long abke di ka ira démission ra ni ta lo ita ira démission ra o la ke ale fana na sigi kalan kun kono ka bo ale la fana min fana na sigi kalan kun kono o ye amanga kala moko nu mara chokomna ndugu do be o ka chafu ka teme yoro do be o mancha yoro do fana be mɔgɔ kolo mu b'a wele terroriste nu nana o gwɛngwɛn o taara sigi yɔrɔ wɛrɛw la donc an bɛna filɛ ni projet nin kɔnɔ an b'a yɛlɛma cogo min na yanni projet nin ka ban parce que projet nin a bɛna na sigi san 2 lo kɔnɔ voilà a bɛna na sigi kalo 50 lo kɔnɔ donc san 2 donc n'a nana ban nin an k'a ye ko an ka kalamɔgɔ ninnu mara ko ɲɛna ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan ka bɔ ale la fana o ka kalan ko o hakili sigira ɲɛnama an bɛ to ka fɛnw yira la pour que ka se ka taa denmisɛnnin ninnu kalan ɲɛnama parce que ni denmisɛnw fana ma kalan ɲɛnama u tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc an ka mɔgɔ ninnu bɛɛ ye denmisɛnw de ye n'an ma kalan ko ɲɛnabɔ a bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye a yɛrɛ ɲɛ b'ara an ka concours de fonction publique ninnu nana sigi nin m'o ye o ka dossier bilabila nin o cayara fo ka tɛmɛ k'a ye k'a fɔ alors que place mun bɛ man ca k'a ye k'a fɔ k'an ka kalanko ninnu fana ma tilen ka ɲɛ pour que ka se denmisɛnw fana ka se ka baara bɛɛ tɛ se ka taa fonction publique la dɔw fana ka ɲi ka bolo baara kɛ dɔw fana ka ɲi k'o ka baara yɛrɛ sigi o yɛrɛ ma dɔw fana ka ɲi ka taa privé ninnu kɔnɔ ka taa baara dege n'o bɛɛ ko bɛna fonction publique la n'a ye mɔgɔ cɛmɛ ta Burkina Faso kɔnɔ yan yɔrɔ la mɔgɔ min bɛ se ka taa fonction publique la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan donc an tɛ se ka sigi n'ale ye tan fo an k'a yɛlɛma et projet de bɛna n'ale ɲɛnama k'olu kɛ
an ka kibaru laban an ta bɔ kudugu fanfɛla olu ka cɛkɛda dɔ la ko kayimdi o ye wa jɔkulu kɛrɛma jɔkulu dɔ olu nana ka se k'o dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔso kura ye sabu o makoya tun b'o bolo ko association des amis burkina de la fondation Folero Luxembourg olu nana ka se ka dɔgɔtɔrɔso kura jɔ ka d'o ma o kɛra wasa ye olu ma kabini cɔcɔ kalo wagati la nka nin kalo na min sumundumu kalo ye o bɛna se ko o y'o dayɛlɛ ka d'o ma an ka ciden mun tuma la Isa Kafando ani Abubakar Boli olu ka seere filɛ nin ye. Million kɛmɛ ni 50 lo don. Burkinabé, citoyen du monde,